वाइफ हैं वो आपकी केयर तो करती होंगी। नहीं सर, आजकल वाइफ किधर केयर करती हैं, सही सलामत बंदों की केयर नहीं करती। मैं तो फिर एक टांग वाला बन गया हूँ, मुथाज बन गया हूँ सर। तो ये बस अचानक रात को मैं सोया हूँ तो पेन हुई है बस टांग में। पेन की वजह से सोजिश हो गई है। सोजिश का मैंने इंजेक्शन लगवाया है। अभी कैसे गुजारा हो रहा है? अभी क्या गुजारा करना है सर जी, कुछ कर नहीं सकता। मैं घर में पड़ा हूँ तकरीबन 8 माह से। भाई और भी हैं मगर वो सब अपनी बीवियों के सगे हैं, वो तो पूछते तक नहीं हैं। बुरे हालात में अपने भी अपने नहीं होते। बच्चे कितने आपके? शादी हुई है आपकी? जी शादी हुई है सर, तकरीबन शादी को 4 माह हुए थे और ये टांग मेरी कट गई। अफसोस की बात तो ये है कि खुशी भी आई तो वो गम लेके आई है। अगर ये बंदा किसी चौक में कुछ देर बैठ जाए ना तो यकीनन हम इसकी हालत को देखकर ये अपने डेली बेस पे तकरीबन हज़ारों रुपए मांग सकता है, कमा नहीं मांग सकता है, लेकिन ये मांगना नहीं चाहता। तो सहारे की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो कमज़ोर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। और हम ये अपने मुसलमान भाइयों से कलमे के नाते एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और जो लोग इस भाई की मदद नहीं कर सकते वो कम से कम इस वीडियो को इतना से इतना शेयर करें कि कुछ लोग भाई की मदद के लिए आ सकें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ से नवाजा है, नेमतों से नवाजा है, और हम चाह कर भी अल्लाह ताला की इन नेमतों का, इस रिज़्क़ का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला के दिए गए रिज़्क़ से हम तकरीबन लाखों में खैरात भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन हमें इस बात का यकीनन पता नहीं होता कि क्या हमारी दी गई ज़कात सही राह पे जा रही है या नहीं, क्या ज़कात सही हकदार तक पहुंच रही है या नहीं। अभी मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि कुछ महीने पहले बिल्कुल हमारे जैसा तंदुरुस्त था, हमारी तरह चलता फिरता था और अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता था। लेकिन अचानक से इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये एक सिर्फ जिंदा लाश बनकर रह गया। जो खुद कमाकर दूसरों को खिलाता था आज दूसरों के सहारे रह गया। ऐसी क्या वजह बनी, इसके साथ ऐसा क्या हुआ, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। और मैं सबसे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर दूं, ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद ना तो किसी से भीख मांगना है और ना किसी के सामने हाथ फैलाना है। अगर कोई बंदा अपने ज़मीर को उजागर करके, अपने ज़मीर से सुनकर किसी की ये कोई भी बंदा इसकी हेल्प करना चाहे या इससे कोई भी कारोबार शुरू करवाना चाहे तो वो इस वीडियो में इनसे राब्ता ज़रूर करिएगा, ताकि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ आपको दिया है आप अपने रिज़्क़ में से एक कतरा सही जगह पे अल्लाह ताला की राह में खर्च कर सकें। अभी हम इस भाई से जानते हैं कि इसके साथ ये सारा मुआवजा कैसे हुआ है। नान भाई, क्या हुआ है आपके साथ ये सारा? ये सर बस अल्लाह की रज़ा है। अचानक बीमारी और गुर्बत जब आती है ना तो इंसान को पता नहीं चलता। तो ये बस अचानक रात को मैं सोया हूँ तो पेन हुई है बस टांग में। पेन की वजह से सोजिश हो गई है। सोजिश का मैंने इंजेक्शन लगवाया है, वो चूकने में लगाया उन्होंने, टांग में थी ना पेन, तो वो जो इन्फेक्शन हो गया। सुबह जब मैं उठा हूँ, रात को इंजेक्शन लगवाया है, सुबह जब उठा हूँ तो मज़ीद सोजिश और बढ़ गई थी। तो ऐसे ही वो बस टांग में ज़्यादा पेन होती गई मेरे और ब्लैक हो गई सारी टांग। ठीक है जी, फिर मैंने डॉक्टर को चेक करवाई तो उन्होंने बोला कि यार ये तो इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी टांग काटनी पड़ेगी। कितने दिन में ये इन्फेक्शन? ये सर तकरीबन एक माह में पड़ा रहा हूँ घर में। मैंने तो कहा ये ऐसी बस पेन है, कुछ नहीं होगा। वो बस ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला मुझे। लाहौर गए हैं, फिर लाहौर से उन्होंने ये मेरी टांग काट दी है। यार ऐसा क्या वजह बना कि एक इंजेक्शन से इन्फेक्शन हुआ और टांग कटने तक नौबत आ गई? सर ये मुकद्दर की बात है, नसीब की बात है और ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मेरी अल्लाह की रज़ा है, वो जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे वो समुंदर से कतरा कर दे। अभी कैसे गुजारा हो रहा है? अभी क्या गुजारा करना है सर जी, कुछ कर नहीं सकता। मैं घर में पड़ा हूँ तकरीबन 8 माह से और एक भाई है छोटा, वो मजदूरी करता है। भाई और भी हैं मगर वो सब अपनी बीवियों के सगे हैं।
ان کا اپنا گزارا نہیں ہوتا، بجلیوں کے بل، کھانا مانا وہ تو پوچھتے تک نہیں ہیں، برے حالات میں اپنے بھی اپنے نہیں ہوتے، تو سہارے کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، اور ہم یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کلمے کے ناطے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ میں کسی سے مانگوں نہ، کیونکہ میں مانگنا نہیں چاہتا، میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں نے ساری زندگی اپنی محنت کی ہے، اور مانگے بھی تو روز نہیں مانگا جاتا، اور کب تک انسان مانگے۔ یعنی کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے۔ ناظرین یہ بات تو میں آپ کو ویسے حقیقتاً بتاؤں کہ آپ یقین رکھیں جو حلیہ بھائی کا ہو چکے اللہ تعالیٰ معافی فرمائے، اگر یہ بندہ کسی چوک میں کچھ دیر بیٹھ جائے نا تو یقیناً ہم اس کی حالت کو دیکھ کر یہ اپنے ڈیلی بیس پہ تقریباً ہزاروں روپے مانگ سکتا ہے، کما نہیں مانگ سکتا ہے، لیکن یہ مانگنا نہیں چاہتا۔ دنیا میں ایسے سفید پوش انسان بہت موجود ہیں جو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن وہ اپنے حالات سے مجبور ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی بھائی کی یہی گزارش ہے کہ مجھے اس نوبت پہ نہ کھڑا کیا جائے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، مجھے کوئی ایسا کاروبار شروع کروا دیا جائے چھوٹی سطح پر جس سے میں اپنا روزگار شروع کر سکوں، کم سے کم اپنے لیے کچھ کما سکوں۔ بچے کتنے آپ کے؟ شادی ہوئی ہوئی آپ کی؟ جی شادی ہوئی ہے سر، تقریباً شادی کو 4 ماہ ہوئے تھے اور یہ ٹانگ میری کٹ گئی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خوشی بھی آئی تو وہ غم لے کے آئی ہے، اور میں اللہ کی رضا میں بہت خوش ہوں۔ میں کسی انسان کے سامنے بالکل ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، میں ایک ایسے انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں جو فرشتہ ہو اور انسان کے روپ میں ہو، جو میری ایسی مدد کرے کہ میں ساری زندگی کسی کی مدد نہ پاؤں۔ تو وائف ہیں وہ آپ کی کیئر تو کرتی ہوں گی؟ نہیں سر، آج کل وائف کدھر کیئر کرتی ہیں، صحیح سلامت بندوں کی کیئر نہیں کرتی، میں تو پھر ایک ٹانگ والا بن گیا ہوں، محتاج بن گیا ہوں۔ وہ ابھی آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ سر بس کبھی کبھی وہ کال پہ بات کرتی ہیں، ساتھ آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ بالکل نہیں رہتی، بہت مشکل ہے یہ کہ اب وہ واپس آئے۔ یار یہ وہ لمحات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھائی واقعی ایک بہادر انسان ہے، تو یقین مانے اگر آپ اس کی حقیقت کو جان جائیں نا تو آپ کی روح کانپتے ہیں۔ اگر یقیناً آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس بھائی کی مدد ضرور کریں۔ کوئی بندہ اگر اس بھائی کی مدد کرنا چاہے تو ہم سکرین پہ اس بھائی کا نمبر دے رہے ہیں۔ سر میں چونگی نمبر 6 2 کالج، بینزل کالج، یہ والا جو 2 کالج ہے، اور لاہور میرج ہال ہے، اس کی بالکل ساتھ والی گلی میں میرا گھر ہے سر۔ یہ ٹاؤن کون سا ہے؟ یہ جی توفیل پارک کے نام سے جانا چاہتا ہے، سکچین ٹاؤن کے ساتھ ہے جی۔ اور جو لوگ اس بھائی کی مدد نہیں کر سکتے وہ کم سے کم اس ویڈیو کو اتنا سے اتنا شیئر کریں کہ کچھ لوگ بھائی کی مدد کے لیے آ سکیں، تاکہ یہ جتنی ویڈیو زیادہ وائرل ہوگی اتنے لوگ بھائی کی مدد کر سکیں گے۔